বুধবার রাতে কুড়িডং কিল্লা বাগমা কেন্দ্রে দুইটি বাড়িতে বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। পূর্ব খুমলু এবং অথরাভোলা এলাকায় তিপ্রামথা সমর্থকদের বাড়ি লক্ষ্যবস্তু হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে কিল্লা থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। কিল্লা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিকাশ দেববর্মা সাংবাদিকদের জানান, দোষীদের শনাক্ত এবং আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এদিকে কুড়িডং কিল্লা বাগমা কেন্দ্রের তিপ্রামথা প্রার্থী পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়াও ঘটনাস্থলে ছুটে এসে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এবং পুলিশকে সঠিক তদন্তের অনুরোধ জানান। স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ উঠেছে হামলাটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত, যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো নিশ্চিতীকরণ মেলেনি। পুলিশের তদন্ত এবং স্থানীয় প্রশাসনের পদক্ষেপ কি ফলপ্রসূ হবে সেটা এখন নজরে পড়েছে। স্যার লামসবে স্যার সুমুখে অমনে মিয়া যে খৈপুলং কামিব কাইसे কতনা ঘটনা গটাই থাंगमोन नखलाबो बुम खिथार जाकमोन अब निरक फाइमनि परे निरक बुम हाय नुक फाके किसा लोकरावनो सागदिसे दिनै फुङाव 9टा रगाव कायसा थांनि फुन सयका जे पूर्व खबिलुं दुर्गामणि जमातिनि नगाव नखलाव कायसा बुम हाय कायसा खतमै राबजा अब हाय कायसा क्लाइजाक मानो यो अब मामा परे आं तारतारे न ओ जे जगह कोनि नगाव दुर्गामणि नगाव आं फाइसो बका आनि पुलिस तु ए परे फाइनु फाकिया अब नखलाव कायसा खतमै राबजा अब सस्पेक्टेड टु बि बुमता अब हाय कायसा नुफाकिया ए परे एंगाय संगाबनो कदन खायतंखा कदन खामे परे बुम स्क्वाड अब हायराव सों तुबुइ अबनो सों ताबो चाइतोइ दङ अबनो सों तामुखलाय मानाव सों ताबो एस पर अर्डर सों अबनो सों कारबाय खालायदों सार उनके ताबो नों बुम नु फाइमनि के बुम हाय मा वन सक अब स्नामनि देना ओरिजिनल दाबो बुम हाय नु फाइके सर अब तो खतमै रागजाब अब तो मने खायो अब याकबिनो साराम कानानै खतमै रागजाब बो जदि पेर खांके सार माने खतिराव बसो जरा टिं खमन अब तो आं मासे सासुमै अब खतमै रागजाब अब पेर खाके तामो सासे सासुमै अब भाइ तामो बो पेसनि सर आंखाय किला पुलिस स्टेशन सरनि निसने मो आरो बुंगाय इन्सपेक्टर बिगास जन हास्टेनि जत लोकरगनो उइलाव खुलुमाया फारो सिनि तिति एडिसिनो प्राय 4 बोसोराव उइ लोकरग महाराजानि दैजुल मंबाय जे जों तिति एडिसि चालाव दंमोन लगे रय दंबाय माने बागै ज तनो खा काहाम दै खुलुमाया फारो लेखे हामबाय जों लास्ट फरेन हाबियार जों